में सोचते हैं कि मैंने कब और किस वक्त झूठी गवाही दी और मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा। मेरी झूठी गवाही की वजह से किसी के घर तबाह भी हो सके। मैंने इंसान होते हुए, दिन रहते हुए इस बात को भी यकीनी जाना कि तब मैंने अपने भाई पर, अपनी बहन पर गुस्सा किया और फिर उसे मनाया नहीं। मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाइयों बहनों बुजुर्गों अजीज साथियों, आज का ज़बूर नवीस बड़े खूबसूरत अंदाज से हम सब से मुखातिब है। बड़ी खास बात जिसे शायद इस दुनिया में रहते हुए मैं नज़रअंदाज करता, अपनी सोच में यही सोचता कि शायद ये ना तो गुनाह है, ना ही इसमें कोई मसला है कि मैं, लेकिन आज कलाम मुकद्दस ने आपको और मुझे दावत दी है कि हम इस बात को यकीनी जाने कि ज़बूर नवीस ने कहा, मुबारक है वो जो खुदावन की शरीयत पर चलते हैं। अब खुदावन की शरीयत पर कौन चलता है, इसे आज हमने सीखना है। खुदावन की तालीमात पर कौन अमल पैरा होता है, आज इसे हमने समझने की कोशिश करनी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि शायद आज कलाम मेरे साथ मुखातिब है, आज कलाम मुकद्दस में ये बातें सामने आई हैं, तो मैंने आज गौरव खौज करना है। यीशु ने तकरीबन 2-3 हफ्तों से मुसलसल अपने लोगों की रहनुमाई की है। पहले वो पहाड़ी वाज बयान करता है, वहां पर वो तकरीबन अपनी जिंदगी का एक खुलासा बयान करता है। वहां पर वो वाज़िया बयान करता है कि मेरे फर्जंद वो हैं जो उसके कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। फिर उसके बाद वो एक और मरहले में आगे बढ़ता है, उसमें रहनुमाई करता है कि जो खुदा के करीब आता है खुदा उसे मुआफ करता है। लेकिन आज थोड़ी सी तालीम सख्त लेकिन थोड़ी मुश्किल लग रही है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, शायद जिसे मैं हमेशा दरगुजर कर रहा हूँ। इसलिए दरगुजर कर रहा हूँ कि शायद मुझे लगता ही नहीं है कि ये गुनाह है, इसकी वजह से मैं खुदा से, मैं अपने रिश्तेदारों से दूर जा सकता हूँ। क्यों कलाम मुकद्दस ने आज इतनी लंबी इंजील मुकद्दस में हमें बातें बयान कर दी हैं। यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि ना तो तौरात और सहाइफ़े अंबिया को मंसूख करूं, मतलब खत्म करने नहीं आया वो से कहा गया था। खुदा इस बात को वाज़िह तौर पर आप और मुझसे बताना चाहता है कि खुदावन ने कहा, और वही बात है कि उसने जो अगलों से कहा था आज उससे बढ़ के हमें क्या 3 खास हिस्से हैं। पहले वो कहता है कि अगर तू गुस्सा करे या खून करे और उसकी वजह से तुझे याद ही ना आए कि मैंने अपने भाई पर गुस्सा किया है, तो मुझे ये थोड़ी देर के लिए सोचना है कि खुदा के हुजूर 3 अदालतें हैं। वो अदालतें हमारे पास भी यहाँ पर है। अगर कोई छोटा मोटा मसला होता है तो हम छोटी अदालत में जाते हैं, उससे बड़ा कोई मसला हो जाए तो बड़ी अदालत में जाते हैं। और इसी तरह हमारी जिंदगी में भी खुदावंद हमें बताना चाहता है कि अगर मैंने गुस्से में अपने भाई से, अपनी बहन से नाराजगी की है और नाराजगी में मुझे याद ही नहीं है कि मैंने उससे कहा क्या है, तो आज यीशु ये बताना चाहता है पहले तो गुस्सा ही नहीं करना। और गुस्से में मुझे यही नहीं पता चलता कि मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता क्या है। गुस्से में मुझे यही नहीं पता चलता वो मुझसे बड़ा है या छोटा है। मुझे गुस्से में यही नहीं पता चलता कि मैंने उसे क्या कहना है। इसलिए मुकद्दस पौलुस इफिसियों की कलीसिया में कहते हैं, गुस्सा न कर वरना तुझसे बदी हो जाएगी। और बदी तो होगी, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने होशो आवाज को बैठता है। गुस्से में उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने अपने भाई को क्या कहा है, और वो शायद समझता है कि उसने कोई बड़ी बात नहीं की, गुस्सा ही किया है। लेकिन कलाम क्या कह रहा है कि गुस्सा ना कर वरना तुझसे बदी हो जाएगी। और अगर तो अपने भाई को गुस्से में कुछ कह दे तो अदालत में सजा के लायक है। अब इससे गुस्से में कुछ कहा है,
لیکن اس کا اگلا عمل کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو غصے میں اپنے بھائی کو راکا کہتا ہے تو عدالت عالیہ میں جائے گا، اور اگر تو یہی غصے مجھ سے احمق کہہ دیتا ہے تو جہنم کا تو سزاوار ٹھہرائے گا، جہاں پر آگ ہے، جہاں پر نہ زندگی ہے بلکہ ہمیشہ انسان جلتا رہے گا، اور اسے یہ بات بھی بھول جاتی ہے کہ میں نے غصے میں بھائی کو تو اتنا کچھ کہہ دیا ہے، لیکن خدا نے میرے آگے لیے کیا پلان سوچا ہے، خدا نے اس کا انجام مجھے کیا دینا ہے، خدا نے مجھے اس کے بارے میں اس کے متبادل مجھے کیا دینا ہے۔ شاید میں بھول جاتا ہوں، لیکن کلام مقدس آج ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ غصے کی وجہ سے ہمیں کتنا بڑا اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آج اس بات کو سیکھنا ہے ہم نے کہ اگر تم مجھ سے جانے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس کا دوسرا مرحلہ بھی خدا نے بتایا ہے کہ فوراً سے پہلے اس سے جا کر معافی مانگ لے، اس سے جا کر ناراضگی ختم کر لے، تاکہ تو خدا کے حضور سعادت مند ٹھہر سکے۔ اسی لیے کلام مقدس کہتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے تو سورج غروب ہونے سے پہلے تو نے اس کے ساتھ صلح کرنی ہے۔ اگر سورج غروب ہو گیا تو بات لمبی پڑ جاتی ہے، سورج غروب ہو جائے تو مسئلہ ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرا دن شروع ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ غصے میں اگر کچھ ہو ہی گیا ہے تو کم از کم معافی ضرور مانگ لے، ایسا نہ ہو کہ میں عدالت میں جانا پڑ جائے۔ اور جب عدالت میں جائے تو اگلی بھی بڑی خاص باتیں ہیں جو آج کے دور میں بڑی عام فہم جانی جاتی ہیں۔ جدید دور میں ہم سب چل رہے ہیں، اور جدید دور میں کلام مقدس ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ خداوند کے 10 حکموں میں لکھا ہے کہ تو زنا مت کرنا۔ شاید دیکھنے میں چھوٹا سا لفظ لگ رہا ہے، لیکن شاید یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی عام سی بات ہے، اور زنا ہم ہر روز کرتے ہیں۔ ہر روز موبائل استعمال کرتے ہیں، اس میں مثبت اور منفی چیزیں آتی ہیں، دیکھتے جاتے ذہن اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے دوسروں کے بارے میں سوچ رکھی ہے، میرے ذہن میں ایک بار بھی نہیں آیا کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جس سے خدا نے مجھے منع کیا ہے۔ اور منع کرنے سے کیا لکھا ہے کہ کوئی شہوت سے اگر کسی کو دیکھتا ہے تو سوچو اس نے اپنی زندگی میں گناہ کر دیا ہے۔ اب شہوت سے دیکھنا یا سوچنا تو علیحدہ بات ہے، ہم نے تو اپنی روٹین بنا لی ہے، اور روٹین ہمارے سامنے ہے، ٹیکنالوجی آج کا دور ہمارے سامنے ہے، لیکن عزیز مومنین یاد رکھنا ہے کہ کلام بھی زندگی کا حصہ ہے۔ وہ شخص مبارک تب بھی ہوگا جب وہ شریعت پر عمل کرے گا، خدا کے احکام کو یاد رکھے گا۔ جب خدا کے احکام کو یاد رکھے گا تو پھر اسے اپنی آنکھ کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی ہاتھ اور ٹانگیں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل صحیح سالم خدا کے پاس جائے گا، اور جائے گا تب جب وہ یہ بات کو بھی مان لے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کیا ہے وہ گناہ ہے۔ اور جب گناہ کے انسان معافی مانگتا ہے تو خدا اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ کلام مقدس بڑا واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ طلاق ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے مسیحوں میں طلاق کی پہچان بھی نہیں ہے، لیکن اگر جو کرتا ہے، یہ غور سے سن لے، سیکھ بھی لے، اگر جو کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، اور وہ سزا کے لائق ٹھہرے گا۔ اور جو طلاق یافتہ ہے، جسے پتہ بھی ہے لیکن وہ اس چیز سے بھی جان لے کہ وہ زنا کرتی ہے، اور زنا انسان کو خدا سے بہت دور لے جاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے مخالف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب خدا کے مخالف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو عزیز مومنین یہ بھی یاد رہے کہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو جھوٹی قسم نہ کھانا۔ کیوں مسیحوں کی پہچان جانی جاتی ہے، کیوں مسیحوں کے ایمان کو جانا جاتا ہے کہ وہ کبھی قسم نہیں کھاتے، اور جھوٹی قسم تو بالکل نہیں کھاتے، لیکن یہ بھی آج کل عام ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، کہہ رہے اپنے کانوں بچانا کہ جھوٹی قسم کھانا، میں جھوٹی قسم کھا لانا بچ جانا۔ پہلا شہید استفانس، اسے بھی یہی کہا گیا کہ تو تسلیم کر لے کہ تو خدا کو نہیں جانتا، نہ خدا کو یہ کہا ہے کہ خدا میں تجھے روبرو دیکھتا ہوں۔ وہ کیسے جھوٹی قسم کھا لے کہ جس نے خدا کو اپنا حقیقی سب کچھ مان لیا ہے۔ جب عزیز مومنین ہم شریعت کو مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو پھر جھوٹی قسم تو دور کی بات، ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا، کیونکہ
कसम खाना आपकी और मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आसमान की कसम ना खाना, क्योंकि वो खुदा का तख्त है। और जो खुदा का तख्त है उसकी तो कसम खा ही नहीं सकते, क्योंकि ना वो आपकी प्रॉपर्टी है ना मेरी प्रॉपर्टी है। ना मैं जमीन की कसम खा सकता हूँ, वो उसके पाँव की चौकी है। ये भी ना आपकी प्रॉपर्टी है ना मेरी प्रॉपर्टी है। मैं दुनिया में रह के बहुत कुछ जमा भी कर लूं, लेकिन रह तो यही जाना, साथ तो नहीं जाने वाला, तो फिर मुझे कसम क्यों खाने की पड़ी है। फिर तीसरी बड़ी खास बात, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो शाह अजीम का शहर है। क्योंकि ये दौर था, ये वक्त था कि जब वो यरूशलेम की भी कसम खाकर लोग बच जाते थे। तो यीशु आज वाज़ेह तौर पे बताना चाह रहा है कि जो उसने अगलों को बताया है, लेकिन उसके बाद वो आज आपसे मुझे भी बताता है कि अगलों को तो बता दिया, आज वो हमें भी बताता है कि याद रहे कि अगर हमने ये चीजों की कसम नहीं खानी तो अपने सर की भी कसम नहीं खानी, अपने बालों की भी कसम नहीं खानी। हाँ, आजकल के दौर में काला कोला लगा के बाल काले हो सकते हैं, लेकिन हकीकतन नहीं खा सकते। हकीकतन अगर हो सके तो हमें क्या, खुदा की इजाजत दे के आप कर लो। वो लिखा है, वाज़ेह तौर पे लिखा है, ना अपने सर की कसम खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या स्याह नहीं कर सकता। और अगर इंसान करता है तो केमिकल की वजह से कर सकता है, लेकिन खुदा की रजा से नहीं कर सकता। और खुदा की रजा क्या है कि तुम्हारी हाँ हाँ हो और ना ना हो। अगर बात है तो ठीक है, नहीं है तो भाई मार दो, कोई बात नहीं। हमने इस जिंदगी को अजीज मोमिन सीखना है, इसलिए सीखना है कि वाज़ेह रहे कि खुदा बार बार हमारी मदद करता है ताकि हम आजमाइश में ना पड़े। जब आजमाइश में जाते हैं तब हम अपने ईमान से खारिज होते हैं, जब ईमान से खारिज होते हैं तब हम खुदा से दूर चले जाते हैं। और जब खुदा से दूर जाते हैं तो वो बार बार हमें मौका देता है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगे और खुदा के करीब लौट आए। आने वाले दिनों में रोजे आने को हैं, उसी में हम अपनी जिंदगी के बारे में मज़ीद गौर व खौज करें ताकि वो 40 दिनों में हमारे खुदावंद के वसीला से